आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं लीटी लाइव का जो बेबी साइकिल है वो वाला को आप ऑन ईयर से लेके 5 ईयर का बेबी इसमें चल सकते घूम सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है और वो भी बहुत कंफर्टेबल होता है और बहुत एंजॉय करता है। तो वही हम ऑनलाइन का मतलब हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न से आप परचेस कर सकते हैं। वहाँ से हमने परचेस किया है और वहाँ से लेके हम इसको असेंबल कर रहे हैं। इसका पार्ट होके आ रहा है। तो इस तरह से किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में दिखाया। बहुत अच्छा है और इसका क्वालिटी आप आगे देखिए। तो ये सेटिंग करने में बहुत आसान होता है। तो आपका ये खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वीडियो देखिए, बारी कैसे हमने किया है इंस्टॉल का मतलब सेटिंग किया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम सेटिंग करते हैं। तो ये हमने ऑनलाइन परचेस किए। तो ये सब पार्ट होके आया था। हमने असेंबल किया इसको और बहुत आसान होता है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। तो जो इसका क्वालिटी है बहुत अच्छा है। हम इसको हमारे जो डिस्क्रिप्शन पर हम दे देंगे इसका लिंक, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपने तो सॉरी जा बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये आपको लगभग वही चौकी थे उसका 2000 के अंदर भी मिल जाएगा। तो बहुत कंफर्टेबल है, तो आप ले सकते हैं। पॉज कर ও এটা এখানে লাগতো, তার লেগে ওটা সেট হচ্ছে না। এটা লাগাতে আমি দেখলাম না। তো লম্বা চওড়া ভিডিও
বুঝি ওদিকে এসে করতে হবে বেল্টও দিয়ে আছে আয় ये सब की खत्म कर लिखते थे कभी हेलो handlebar चलाओ Hello, hello, it's her. Wow, 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 wow.